Salam alaikum les frères, voilà, on est ici à Yaoundé. Il y a 2 cars là qui vont partir pour le stade. Là je vais rentrer dans le premier car avec les supporters là qui sont déjà prêts. Ils sont là. Alors qu'est-ce qu'on dit? Gombessa, 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 Gombessa. Voilà, ils sont prêts. Ils vont mettre le feu. Ils vont mettre le feu au stade. Ils sont prêts, ils sont là, ils sont chauds. Voilà, vous entendez le bruit. Je sais pas quel est le car le plus chaud. Je sais pas quel est le car le plus chaud. Les amis, on va faire un test. Je vais aller là-bas. Mais avant d'aller là-bas, on va faire un test ici pour voir quel est le car le plus chaud. On relâche Gombessa. Gombessa, 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 Gombessa. Merci. Voilà, merci. Merci, vous êtes des monstres. Voilà. Voilà les amis. Ça c'est le premier car. On va aller là où vous voyez le deuxième car qui est derrière. Le peuple est prêt ici. Nous sommes prêts pour partir au stade. Voilà. Péripia, on va noyer le lion. On va le noyer. Voilà, on est là. Aïe. Le musée qui vient de Marseille, il a atterri hier soir. Il n'est pas encore réveillé, mais il est prêt. On est là. On est là. On est là. On est là, on est là. Le lion là, on va le faire sortir de sa cage aujourd'hui. Le lion va sortir de sa cage aujourd'hui. Oui, oui. Il y a Dieu dedans. Le lion sera mort ce soir. Voilà, on est tous là les amis. Voilà, on est prêts. Les Gombessa sont prêts. Depuis Lyon, on est à Lyon là. On est à Marseille, on est à Moroni, on est à Toulouse, on est à Paris, on est à La Réunion, on est au Canada, on est partout. On est ensemble les amis. Voilà, merci. Alors, la patrie est présente ce soir. Hein? Péripia. Péripia. Ouais, voilà. Kassim qui est là. Oui, la famille. Je suis là avec mon frère Benamir. On va gagner. Oui, Kassim, oui. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Quelle est l'ambiance ici avant de partir? Vous savez l'ambiance? Vous vous souvenez quand on était à Les Étaux? Ouais, je me souviens. C'est pareil, c'est pareil. Là, l'ambiance, je vois qu'il y a une bonne ambiance, Benamir. Quand je te vois, je suis tranquille. Okasi, oui. Narambeza habari. Naam. Lewe komori ngajokora batina gardien. Gardien zekafi afanya. Aliba mtasi afanye test aka négatif. Afanya ze patrie bien négatif. Chaka na kohura. Yewe uduka deone majoueur. Et majoueur ngona mnaje. Yes tapu ngona mnaje. Jana wakamna ambiance mbabi. Alafu botasi wakati ya juloka ya Ali nge negatif nana Burhan et ambiance ngenze zaku 10 minutes après irudi si akaya mloka ya rigabo test yongo jorana mibo Benamiri ukaya kwa na ujwaware ani ambiance irudi si e moralingi yo hambani hakuwa kwa mema joueur kedambeza kweli Chatinyangu hora batina gardien. No Chinyangu hata shabe sebanu leo hundu batinga huno njo zamba bonoda mina wabanu ani mbana jazin siuzi wana hakwaku rangu 2014 mbana jazinu eno wakati sukana difficulté nziro la hana zinu shaleo ani besenga simediatize zerongwe na fasingizo zinji Karunaona nyasi wa Tunisie zinongo zinuzi wa ajili ya no washindi hata quelques minutes rawe jandisa washindi wa Paris wandu wa hawa watiniwa positive wari yesi namna je boye Kassim ratushingaza nongo zinazifanya mimi anjamba ukaya tirongwa RFI leo ani kankolero delu hamba ani ngabo television yangu mimi ambarongo nswele wa hata zirongo zinu rangujane mana ratuzijwaje ukaya ekanga boye ndha negatif kanahura monsi andalika alifanya test kwa mtasi wala kabati mndo ajofanya test ekadwabili izo na Jonesa zabarindi ni zitingwa rijili ya sisi Kameruni ngwambo hunu kabati corona sha amwe delegation Cameroon kabati ta profansiwa shanda siwasi après mswele wa hata manama Benamir analukai masualanga yomenji sababu narombe Mungu kayanga jowasi au kaya jeheli ya entraîneur de gardien padovania zamba Henis Jojiri garjon ji harmetare Henis Tanzania jouer yewe harme ma joueur kauda wao nao yabide miswa gardien do kanda mi
Kadami astahiki de gardien au 4 même joueur. Au para Nasser. Nasser wala ka gardien. Ah bon? Nasser wala gardien. Wala Jokiri. Jokiri. Non tujua ngajua une surprise kamba Mimi sijofikiri Juja. Mimi tujua parce que mimi tujua sababu kaya ndo ka gardien. Sasa zote mnoko comme dujo shinaji j'improvise banu ntwabili. Jata wewe balaka ukayojo ka gardien. Wati tala nazo jofanya. Besha kata bila nchini zingare poto njo zingare poto. Njo zingara gara leo. Maraba menji. Maraba menji. Abonga dala one marayi ndo jina sana. Maraba menji. OK. Mais chouchou, on est ensemble. Marhaba Kassim. Donc disons-moi chez Okaya. Donc on va ça quand par sa solution il y a Aliamada et ma supporter ngoban. Garlinda o zenongo hel jokobira. Garlinda o henda haruma e stade. Gani tsangere mwana mabanu radunga na rangu bese mfumo wa pili dikaba no machandani sasa rejei Real Marseille rejei sasa ngarejei yo tena Shabani ena mna ujunda ulongo na mnaje leo ika afdhali rikeban au kaza eni mwana mkomori ini ndo usiku hatu leo garamba au tout est possible malgré aléazilio cha tout est possible. C'est possible. On y croit. C'est pour ça qu'on est là. Avoni mwananyasi matushina majabanu na mombeze dua et croyez à nos frères. Wajoenda mwe komba. Ngajo wana engerishindwa. Marhaba menji. Marhaba Shaban ngansengelo mwanama ilmi konga mumjua wo kaza kozilindia kanjo koja ni menteroje sabadange banu. Lazimu sportif amanda ye ya réaliser ilmi ngono namnaje et situation adili oleo en tant que sportif de haut niveau, et au Comores, et équipe nationale. À ton avis, et ma joueur, on va dire panga on amnaje. Alors moi, situation ya leo kaya. Bila shaka na supporter on a jitihadi. Cha situation ya rijilia ketinyangu aswa kana ngachukua uraba sana gardien. Ilmi. Bon, za kwelizo kweli kastinyangu usha narambeka ngabo sharia. Abo rekubali kangabo sharia sha katibili oloteria ma joueur amfikiri kangwa utayari. Bon, bien sûr, Ngwatambihao, Chamjo Kamajor watu ngwa utayari parce que c'est ma sportif. Donc ngarendao washangriye ngamjuo kangwa joka 100%. Après bon, obese ngajozamba kaimachisa. Kamgwa wenze ngonjoka bon, wemru wandongo zinji, wemru wa diplomasi, shandongo ngarjoka ngabo sharia sharia shatoleke ziwarangu masi wote ntwabili yonuka katuta bihambabi inuti kalojana muka inuti injustice atimbabi ngatambia wako parce que sisi rangaza avion jana raja rakaufikiri kazi ronga sio badiliha mori yonoka narambeka sile des petits poussés donc ngarnarila ucha ngadozamba kaimachis marhaba ilmi dele muzisha wo ngasibaru ngashangario rangu ye equipe wandungo ma supporter ngwa na yehuba ngone hamu ngasina mananyasi choi ait yangona hubo ait nzo manama we ait wewe gasibanu Jalim oinde supporter yakagarua yako representer e makomorwanti pia leo tim Paris ngasibanu ngasibanu yele onga unamnaje ait wewe nga ubanura ngemachi abili au yela abili enamna wanshio esukwa leo ngoenshi namnaje. Non, ngasinatomaya peu importe onzijoa linyewa na ekipa hatu ngasinatomaya kanga tushindari rikiombwa nani atariunda ushinzi inshallah. Sisi kote hatu sima supporter rijitayarisha rengeze nongo ame alhamdulillah mashallah asina 150 personnes ikao rishindi ritanganya abantu leo mabismaili ces dispositions zirengwa za sécurité za billets. Il y a des déplacements en toute sécurité, sérénité. Il y a au stade, il y a courage, namna lazima atari unda ushinzi inshallah. Watobanu naombeze dua na encourager l'équipe. Shawalo banu ngajofanya hazi. Auli wajofanya mbabi hatu. Allez les verts, marhaba ait. Ngamona inde bisi abili. Ano wakati zamba banu ngamona ule Jodi ngoni ngandono lala. Shabanu wakati zamba ngalinda we escort. Ijoko huja itendeye mabishano maili rende harumwa ze ntsabuho donc yonde mana loban donc ngasilano indere beslabili rahakal jajaya shawando wenji ngobonze docteur ngebanu mono ngarma ngarma ze telefone shende beslabili indele busil joko dunga ho henda ho stade supporters vous êtes réveillés ou vous êtes fatigués? Réveillez, allez un petit cri. Gombessa.
prêts, ils sont en forme. Là voilà, ils vont se reposer encore un peu. Veripia, on est ensemble. Voilà, les Comores ne sont pas seuls aujourd'hui. Le petit poussé va manger du lion ce soir. Voilà les amis. Alors voilà, alors on va se présenter parce qu'on ne se connaît pas encore. Mais on voit l'ambiance qui était ici et je pense que quand on a une ambiance, il y a des gens qui sont derrière. Parmi ces personnes, cette dame elle va se présenter. Alors qui êtes-vous? Je suis Madame Limi. Alors Madame Limi, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé au niveau de l'organisation de cette journée pour que des sympathisants, des amis de toute l'Afrique viennent supporter les Veripia. Non, nous sommes là pour supporter les Comoriens. C'est vrai que nous sommes Camerounais, mais nous avons beaucoup de l'estime pour les Comoriens et nous sommes là pour vous supporter et vraiment que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, que les slackats gagnent en vérité. Ouais. Et il n'y a pas que des Camerounais, il y a des frères qui viennent de partout, de d'autres pays. Oui, et c'est la fraternité, Gabonais. les Gabonais, voilà. Oui, il y a ma soeur par exemple, elle. Madame, tu te présentes, ma soeur? Je suis Madame Roy, la belgo-camerounaise qui est de l'équipe comorienne, avec plaisir. Voilà, vous voyez comme je suis bien entouré. Vous voyez comment on est. On vous aime. Ouais, bisous aux Comores. Ah voilà, bisous aux Comores ce soir. Bisous aux Comoriens, on va tuer les lions ce soir. Ce soir, le Gombessa mangera du On lion. va manger. Vive la Sélacante. Le poisson le plus rare et le plus cher du monde. Et le plus dur à noyer. On est là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Depuis tout à l'heure, il fait la même chose que moi. Ngutingo interviewé wandu. Abasa mimi ndo comme interviewé. Directeur, namna zenogozini gizo namna je. Imarkazane zombo. Ah, Narkazane zombo. Ouais. Garkana zana zombo ba Komori benamir na salibura. C'est ça. Nikazane zombo. Namna basa wakati la uni interroger. Gananzo basa unambiye et namna uenshio usikwale au directeur. Bo benami. Efrahan lonye lonye jako ku benamir. Dabo ni wona ubanu. Marhaba. Dabo ni wona ba wakati kaulinda kalewo. Ya daula. Ngono wangaria wandu hotrobini. Shazo kuja parozi fanya rangu hali kanga mujura ngo 2014. Waukai ho balio wana wenchi. Waukai ho walio wandu watabi hao. Abengeti kana kini waka benamiri wa ngujo kabazima na miri tabi hospitali weino. Abengele wesho shanguzo shija bwa Komoro. Ye mizi ya kipinu hija. Ya borangu ya haja ngejo wana zejadi ngajo wana wa Komoro. Zejadi ngajo wana wa Komoro. Marhaba menji directeur. Sivesha marhaba. Marhaba ngamonao ngasihunu ngasi haruma zenzi azohenda ko stade Olembe nalindao eleka ma jaish wajoko jawazi wari escorte atayabo tanari veshele marhaba owandu walodi ngoni zinongozinu mmono wakati ula emanama wenu ngamonao akada kabazima so yazingala kamera ya RCM13 emanama Mahmoud Tajidin. Donc Mahmoud Tajidin quand on est Zimbabwe namna je zinongozinu mazipanga atabanule ora wasilibanu lona makarimaini roha mangasimoroni karenda haruma stadi ya Maluzini au stadi ya Misamihuli. Zinongozini namna za fanyishia ze juhudi na jitihadi za aina wandu walo hunu na wandu walo Faransa na wandu walo Komoro club de supporteri de ma veteran wa jao do abe mataka. Wabeba taka rashinda rakauragaze zinongozini pia kauzifanyisha. Bona do vumbuwa ya bonde club supporter officiel de supporter beshaka godashinde waje hunu antipia shawabe hai mataka waje hunu waje washangilie kim national sindelio delio ne mafetera wa jao marhaba ngamishao inude club de supporter rangu omaswani rangu nasib rangu e club rangu mafetera wa jao do washangilia zinongozini leo joko parisa makarmaili joko shinda ritie wandu wende hostadi ya leo et ma joueur washangiriwa ne ma supporter rangu yabo wana makezi jeno mwambia nukaya karnoransi umwambia nezijiriwa hunu ngaljoro hati alibanu ekamga benze hohenda au stade Olembe ngamonawe makar heria pangiwa le drapeau de Comore isangio banu ngarlindao soupe. Salam alaikum. Ngarlindao soupe escorte ije iribalier kwenda au stade. Ze nouvelles ngamzijuao Amzujao kaya Léo et Comore ngejoko hura sans gardien de but officiel. Donc
quel que soit zenongo hel joko huja ngarjoka bazima riwashangrio ekipi hatu nyinyi homlio na mtihanti jitihadi na mtirenti zedua homba zedua ekamgwabenze riwaswili eza leo nize sijo jodunga wanama mridunga wonga nyiwenje alhamdulillah simambia nuka ya leo ngaranzao mkehamanga ngasihuru bazima mkehamanga mweshio usiku wa leo hamanga nyihunu yaunde ndemano kaya ngarjofanyaze direct rangubanu Mononga Sibenji, RCM13 ngebanu, Comor Mix 100% variété ngebanu, Ngamibanu, Kasimu ngebanu. Soti byanga sibanu, hoshinda rishangirie zanongo zinu, rifanye hena mnarjofanya no mkendasi, no mwenshi zanongo zinu hama nganyi hunu. Donc ngamonao indelekar la handa, jokobalie ma supporter honda ho stade. Ngawokar labiri loadingoni, ganjiliwe manama banu mjomba wa Ben bwana mwana makozi barjoka ngawe hunura ngema chavili kulazimu ujira ngema chandani chama lorosma kuja shinda bakaba machandani sanga banu ngema chavili sindelio zanongo zino kwa leo ngo wanshina mnaje deja ji presenter mbabi wa komori wa ujue ge arahimeba no done ma supporter wa dingoni nambie namna je wanshio kwa leo ko handa ndo kanji presenter mi por Osman Hubabu mi mjomba Ben bwana ikao mwishe mwana maizi wa sababu kana tijahuno imachi ya bili chazo tu benza hangu chamisikata njamo imachi ya mwando cha zanongo kezamshideza mkiniha donc tuwasulone imachi ya bili donc usiku haleo namna mwona ngamone haiba ikao deilio banu kao wakomori kao usiku haleo ikao ngasi makini mira kuskuna jahunu njaporoka machi ikao tikana stress zimachi zaka pia tikana stress bade machi ya leo sina stress baishe ngasi na majori wenji ikao wana problem za covid ikao kartuele wazilanda house janda hu maana Kameruni iri match zinjina na kipuzinji kataparoshia zekipo blango na problem ya covid leo comparazar ngona ne Comor en 8e de finale en blakana ngas na 12 cas positifs donc ils ont pris kana dar échange parce que je de ka fundi wa dirigeants ngo hamandizo chado kana wa Comor mke makini ri ombeze dua maana siku leo kamgwameze insha Allah ya Comor ngejo haju ngasi haju shanga jodi haju tena donc ngasina zenvu maana izo fanya pia izo onisa kana ili war destabiliser sha ekipo hatu kana destabiliser si masporter kana destabiliser barobo mnyezi mkamgamenzo siku leo redo stadio wanadamu pia wajue kana ngamaro stadio maana kama match ya Cameroon Cap Vert kwa shama Cameroon wanusa kana ibanu maka sporter Cap Vert ngodahu sha siku leo ngwajo uona kana ngasi washashi sha washashi hatu shanga do wonisa kana ngasi banu ili aushinda leo masporter wa Cameroon ne waronzi kwa kahonti pia republiko pia wa Sante kare Komori gobala na oshinzi kama ngamaje siku leo ngado uhunda ili risavure so tipia sirlo hunu na nyimlo Komori nyimlo manga hani bana wala Komori siku leo kama ngabenze ngado jibiwa ngado zina ngado heza insha Allah le marangonjo mwambiani wa Komori na mke makini na muombeze dua bangizo mumize dua siku leo insha Allah Komori ngejohe haju namna ndini mwanama wambuka ya siku leo hamaze machizo jina ukana uhara taula ukana pression taula shaima chiyinu ewicham de final yinu kutina pression kutina uhara nongari round asina ekipu ya ifanya wewe competition yinu ayani de Cameroon mwenyenzi enamna je utomhara leo maana ntomhara siku leo kana Cameroon yo kipunku par rapport à ekipu ka originasinizo nanga mjoka na kipu hatu kwa pasa kipunku wao fanya machi njema donc Riono contre Maroc wafanya machi njema même si rishindwa muone kana rishindwa shamone namna haiba kaya kana ridiwa za kana wanarishindwa namna ndogo ikae machi namna ya resheha même si le mois 2-0 sharika bala ka uzinar ka uweza rijibe kipa watu wajaru applaudisse donc ni maana nisa kana minti muone kana Cameroon yo kipunku ka mwingine mwa za kipunku za Coupe d'Afrique za Afrika pardon ikawa gagner 5 Coupe d'Afrique à domicile donc avec pression kwa mwe kipu ya Cameroon chez pression que ça mwe kipu ya hatu ni maana na wisa kana usiku leo kama benze ngasima relâcher ekipu ya hatu ngejoka relâcher kwa kana pression maana pression ngejoka kote ya Cameroon donc usiku leo kama benze inshallah kwa Komori narke makini baadhi ngoge jobi na kama benze inshallah taala amina wana makezi gardozi abanu oende pa ende mbawa ya handani au garder énergie au garder internet rike au stade mwenshi omjua hatu au stade mwenshi le jimbo la taifa kama benze hata yabo na mtrend sizedua jeli mwana uhunu kalsi wahara ngari joko enda almastadiyo ripete zerindi eni ndongo jojiri
shanga joka bajimanda sine majori ya hatu ruanikeze mvu jeli nyinyi homalam liyo rangu Paris rangu Lyon rangu Marseille rangu La Réunion rangu Madagascar eni malam liyo rangu Moroni rangu Zaudi rangu Moeli rangu Uani do mala pia masiwa wa Komoro liyo ngasi bazima gombesa marahaba atayavo wanamambidunga urangu Komoro mix rangu mali page yangu na reke bazima ngadore je wakati wa saya ma salam.